تختی نمبر 9 کا مشق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حمزہ کڑا زبا آ، میم زبا ما، نون زبا نا، آمنا وقفن آمن. حمزہ کڑا زبا آ، واو کڑا زبا وا، آوا وقفن آوا. حمزہ کڑا زبا آ، نون زی نی، یا زبا یا، تا دو زی تین، آنیت وقفن آنیہ. حمزہ کڑا زیر ای، لام کڑا زبا لا، فازی فی، ایلاف وقفن ایلاف. حمزہ یا زبا این، نون زبا نا، اینا وقفن این. باجر بیہا کڑی جے ہی، بیہی وقفن بیہی. جیم الف مد زبا جا، حمزہ زبا آ، جا وقفن جا. جیم الف مد یا زیر جی، حمزہ زبا آ، جی وقفن جی. ہا الف زبا ہارا، دو زیرین، ہارن وقفن ہار. یہ جا وقفن جا. نون الف زبا نارا، دو زبرن، نارن وقفن نارا. خا یا زبا خیرا، دو پیشرن، خیرن وقفن خیر. دال الف زبا دا، واو الٹا پیش رو، دال پیش دو، داود وقفن داود. را پیش رو، واو یا زبا وی، دال دو زبا دن، رویدن وقفن رویدہ. را زبا را، واد واو پیش دو، رضو وقفن رضو. را زیری جیم الف زبا جا، لام دو پیش لن، رجال وقفن رجال. میم کڑا زبا مالان زیر لیکا، جے کی مالک وقفن مالک. شین یا زبا شیء، حمزہ دو جے ان، شیء وقفن شیء. تو زبا تو، غین کڑا زبا غا، طغا وقفن طغا. تو زبا تو، غین واو زبا غو، طغو وقفن طغو. تو یا زبا طیرا، دو زبرن، طیرن وقفن